Month of September, the realm of fullness. Month of September is the month of fullness. இந்த செப்டம்பர் மாதம் என்பது പരിപൂർണത്തിനുடைய മാസം. ഒരു വലിയ നിറവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുക ദൈവമക്കളെ. ഒരു പെരിതാന നിറവ് உங்கள் மேல் வெளிப்பட உங்களை பரலோக தகப்பன் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்குள் நீங்கள் பிரவேசிக்கிறதான ஒரு மாதம். ഒരു പുതിയ മാസത്തിലേക്കല്ല, ഒരു ഹയർ റിലത്തിലേക്ക് ദൈവമക്കൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഒരു പുതു മാதத்துக்குள்ளாக அல்ல, ஒரு ஹையர் റിലத்துக்குள்ள ദൈവ പിള്ളകൾ നിങ്ങൾ പ്രവേശിக்க പോകുகிறீர்கள். എവിടെയൊക്കെ ശൂന്യതയുണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെ കുറവുണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം ഫുൾനെസ്സിനെ, ആ നിറവിനെ, പരിപൂർണതയെ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. എങ്കെല്ലാം കുറവുണ്ടോ, எங்கெல்லாம் காலியான வெறுமையான அனுபவம் இருக்கிறதோ அந்த எல்லைகளிலே எல்லாம் தெய்வ பிள்ளைகளே நீங்கள் ஒரு நிறைவை പരിപൂർണത്തെ இந்த മാസം അനുഭവിക്കാൻ പോകുகிறீர்கள். ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സമയത്ത്, ക്ഷാമത്തിന്റെ സമയത്താണ് മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ ഒരു പഞ്ചത്തിനുடைய ഒരു കുറവിനുடைய നേരത്തിലേ தான் എகிப்துக்கு പോകുகிறார்கள். എന്നാൽ അവർ അവിടുന്ന് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വലിയ നിറവോടുകൂടെ, സമ്പന്നതയോടുകൂടി ദൈവമക്കൾ അവർ മടങ്ങി വരുന്നത്. ஆனால் அவர்கள் அங்கே இடத்திலே இருந்து திரும்பி வரும்போது நிறைவோடு கூட திரளான செல்வத்தோடு கூட தான் ദൈവ പിള്ളകളെ திரும்பி வருகிறார்கள். ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിറവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഈ ഋലത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവ പിള്ളകളുடைய ഒരു നിറവിനുடைய திரும்பி வருகிற അനുഭവത്തെ ദൈവ പിള്ളകളുടെ வாழ்க்கையிலே പരിശുദ്ധാവിയാനവർ ചെയ്യുகிறார். നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ തുടങ്ങിയതിനകത്തൊക്കെ വലിയ ഫുൾനെസ് ഈ ഋലത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്നുമേ ഇല്ലാത്ത സൂழ்நிலையில் வைத்த ചില ആരംഭങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം ദൈവ പിള്ളകളുടെ வாழ்க்கையிலே ചില നിറവുകളെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുகிறீர்கள். നിങ്ങൾ ഈ വോർഡിനകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഈ ഋലത്തിലേക്ക് വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ, ആ ഫുൾനെസ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ ഏരിയയിലും, ആ പരിപൂർണതയെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഏരിയയിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവ പിള്ളകളെ, இந்த வார்த்தையை நீங்கள் விசுவசிக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நீங்கள் ஏற ஆயத்தம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு எல்லைகளிலும் நீங்கள் இந்த பரிபூர்ணத்தை நிறைவே அனுபவிக்க போகிறீர்கள். அன்பானவர்களே, இந்த மாதம் பரிபூர்ணத்தினுடைய மாதம் என்று ஆவியானவர் சொல்லும் போது யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரம் அதனுடைய 16வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, அவருடைய நிறைவில் நின்று நாம் அனைவரும் கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றோம் என்று சொல்லி. ദൈവമക്കളെ, ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസം പരിപൂർണതയുടെ മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വചനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം, ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൃപമേൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆமென். வார்த்தை விதமாக சொல்லும்போது ஆமென், நிச்சயமாகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பரிபூர்ணத்தில் நமக்கு நிச்சயமாகவே நிறைவு உண்டு. ദൈവമക്കളെ, ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നിറവിൽ, ആ കൃപമേൽ കൃപ പ്രാപിച്ച് ആ നിറവിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. இந்த நாளில் எங்களை கேட்கிற நீங்கள் எந்த குறைவோடு கூட இருந்தாலும், எந்த எல்லைகளில் சில வெறுமையை குறைவே கண்டாலும், உங்களை முற்றிலும் நிரப்ப முடிகிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பரிபூர்ணத்தில் நின்று உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய എല്ലാ എല്ലകളിലും உங்களுக்கு ഒരു நிறைவு ഉണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ഏത് ശൂന്യമായ മേഖലയിൽ, കുറവുള്ള മേഖലയിൽ ഇരുന്നാലും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നിറവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിറവിനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. இந்த நாளில் உங்கள வாழ்க்கையின் எந்த வெறுமை, எந்த குறைவின் அனுபவத்தில் இருக்கிறீர்களோ, நிறைவான கிறிஸ்துவானவரை ஆளுகை செய்ய ஆமென், அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய குறைவின் மீது செயல்பட நீங்கள் அனுமதித்தால் ஆமென், இந்த மாதம் கர்த்தர் உங்களுக்காக திறக்கிற இந்த விசேஷ விதமான ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நீங்கள் நிறைவே காணப்போகிறீர்கள். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ശൂന്യമായ കുറവുള്ള മേഖലകളിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ, അതിന്മേൽ വാഴുവാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ, ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സകല കുറവുകളെ നീക്കി നിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണതയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കും. வார்த்தை சொல்வது போலவே அவருடைய பரிபூர்ணத்தில் நின்றுதான் நீங்கள் ஆமென் மெய்யாகவே குறைவை தீர்க்கிறதான சில அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள். മക്കളെ, വചനം പറയുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഫുൾനെസ്സിൽ നിന്ന് സകല ശൂന്യതകളെ നീക്കുന്ന നിറവ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுக்கு சில நேரத்தில் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்று சொல்வது மானுஷிகமான ஏதாவது நபர்கள் உங்களுக்கு
உதவி செய்ய வேண்டும், மற்றவர்கள் உங்களுடைய குறைவை தீர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான். ஆனால் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க, மற்ற நபர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்சத்தில் நின்றுதான் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். ஆனால் கிறிஸ்துவானவரே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனுபவித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவருடைய பரிபூர்ணத்தில் நின்றுதான் அவர் உங்களுடைய കുറവെ തീർക്ക വാഞ്ചിപ്പത്. മക്കളെ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ, മനുഷ്യരെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആ മനുഷ്യരിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാൽ അവരുടെ കുറവിൽ നിന്ന്, അവർക്കുള്ള അല്പത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്കുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. அன்பானவர்களே, கொலோசியருக்கு எழுதிய நிருபம் 1வது அதிகாரம் அதனுடைய 18வது வசனத்தில் நாம் இவ்விதமாக பார்க்கிறோம். சகல பரிபூர்ணமும் அவருக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கவும் ஆமென் அவருக்கு பிரியமாயிற்று என்று சொல்லி, நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே சகல பரிபூர்ணமும் வாசமாயிருக்க பிரியமாயிருந்தார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. മക്കളെ, കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യം 20-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ക്രിസ്തുവിൽ സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയും വസിപ്പാൻ പിതാവാം ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയെന്ന്. ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ആ സമ്പൂർണത, സർവ്വസമ്പൂർണതയും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നിയെന്ന് വചനം പറയുന്നു. அது மட்டுமல்ல, 2வது அதிகாரம் அதனுடைய 9-10 வசனங்கள் விதமாக சொல்கிறது. ஏனென்றால் தெய்வத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாய் இருக்கிறது. மேலும் சகல துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் தலைவராயிருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூர்ணம் உள்ளவராய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி. മക്കളെ, അതുമാത്രമല്ല, കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 9-ഉം 10-ഉം വാക്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ക്രിസ്തുവിലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത്. എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും തലയായ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു. அப்போ பாருங்க அன்பானவர்களே, பிதாவாகிய தேவன் ஏன் கிறிஸ்துவுக்குள் சகல பரிபூர்ணமும் வாசமாயிருக்க பிரியமானார் என்று சொல்லி பார்த்தால், ஏனென்றால் அவருக்குள் தான் நாமும் பரிபூர்ணமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. മക്കളെ, ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും വസിപ്പാൻ പിതാവാം ദൈവം പ്രസാദം തോന്നിയതിന് കാരണം ആ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളും പരിപൂർണമാക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. அப்போ யாரெல்லாம் இந்த ரலத்தில் பிரவேசித்து நீங்கள் நிறைவாயிருக்கிற பரிபூர்ணமாயிருக்கிற கிறிஸ்துவோடு உறவு கொள்கிறீர்களோ, உங்களோட வாழ்க்கையினுடைய சகல எல்லைகளிலும் நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற அந்த ഫുൾനെസ് அதிகமாக എൻജോയ് பண்ண പോകുகிறீர்கள். മക്കളെ, ആരൊക്കെ ഈ റലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ആ നിറവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അധികമായി അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും. മക്കളെ, നമ്മൾ വചനത്തിൽ കണ്ടു, ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറവിനാൽ, ക്രിസ്തുവേശുവുള്ള നിറവിനാൽ നമുക്ക് കൃപമേൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്. தேவப்பிள்ளைகளே, நம் வார்த்தையில் விதமாக பார்த்தோம், கிறிஸ்துவேசுவினுடைய பரிபூர்ணத்தினாலே நாம் எல்லோரும் கிருபை மேல் கிருபை பெற்றோம் என்று சொல்லி. ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശൂന്യതയുള്ള മേഖലകൾ ആ നിറവിനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടു. அந்த கிறிஸ்துவேசு மீது நம்முடைய நம்பிக்கை வைத்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய குறைவுள்ள எல்லா எல்லைகளிலும் நாம் நிறைவை காணுவோம் என்று சொல்லி വാർത്തയിൽ നാം பார்த்தோம். ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറവെന്ന് പറയുന്നത് അത് പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയാണ്. அந்த கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற பரிபூர்ணம் என்று சொல்வது பிதாவாகிய தேவனுடைய பரிபூர்ணமாய் இருக்கிறது. കാരണം പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയാലാണ് ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ஏனென்றால் பிதாவாகிய தேவனுடைய பரிபூர்ணத்தினால தான் கிறிஸ்துவானவர் நிரம்பி இருக்கிறார். ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറവെന്ന് പറയുന്നത് യാഹുവയുടെ പരിപൂർണതയാണ്. அப்போ கிறிஸ்துவினுடைய பரிபூர்ணம் என்று சொல்வது அது யாகுவேனுடைய பரிபூர்ணமாய் இருக்கிறது. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൽഷദായുടെ പരിപൂർണതയാണ്. ക്രിസ്തുവിനുடைய പരിപൂർണം എന്ന് சொல்வது അത് എൽഷദായിനുடைய പരിപൂർണമായി இருக்கிறது. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യഹോവ നിസിയുടെ പരിപൂർണതയാണ്. ക്രിസ്തുവിനുடைய പരിപൂർണം എന്ന് சொல்வது അത് യഹോവ നിസിയിനുடைய പരിപൂർണമായി இருக்கிறது. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യഹോവ ഷലോമിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. ക്രിസ്തുവിനുடைய പരിപൂർണം എന്ന് சொல்வது അത് യഹോവ ഷലോമിനുடைய പരിപൂർണമായി இருக்கிறது. ക്രിസ്തുവിൽ പരിപൂർണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് യഹോവ ഷലോം, ഷലോമിൻ്റെ പരിപൂർണതയാണ്, നിസിയുടെ പരിപൂർണതയാണ്, എൽഷദായുടെ പരിപൂർണതയാണ്. ആ സകല പരിപൂർണതയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിറവായിരിക്കുന്നത്. அப்போ கிறிஸ்துவினுடைய பரிபூர்ணம் என்று சொல்வது அது யெகோவா ஷலோமினுடைய பரிபூர்ணம், யெகோவா நிசியினுடைய பரிபூர்ணம், எல்ஷதாயினுடைய பரிபூர்ணம், தேவனுடைய பரிபூர்ணமே கிறிஸ்துவுக்குள் நிரம்பி இருக்கிறது. ഈ ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മേൽ എൽഷദായുടെയും യഹോവ നിസിയുടെയും യഹോവ ഷലോമിൻ്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതിനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതും. இந்த கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் வரும்பொழுதுதான் மெய்யாகவே எல்ஷதாயினுடைய பரிபூர்ணம்,
யெகோவா நிசியினுடைய பரிபூரணம், யெகோவா ஷலோமினுடைய பரிபூர்ணம், இவ்விதமாக தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு அனுபவிக்க முடிகிறது. ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലേക്ക്, ഈ ഫുൾനെസ് റിലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യഹോവ ഷലോമിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் கர்த்தருடைய ஃபுல்னஸுக்குள்ள நீங்க என்டர் ஆகும்போது யெகோவா ஷலோமினுடைய பரிபூர்ணத்துக்குள் நீங்கள் என்டர் ஆகிறீர்கள். ആ ഷലോമിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസത്തിൽ പരിപൂർണമായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. அந்த ஷலோமில் என்னெல்லாம் ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறதோ அது முழுவதும் இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களால பரிபூர்ணமாக அனுபவிக்க முடியும். യഹോവ നിസ്സിയുടെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. யெகோவா நிசியினுடைய பரிபூர்ணத்துக்குள் நீங்கள் பிரவேசிக்கிறீர்கள். യഹോവ ഷമ്മയുടെ ഫുൾനെസ്സിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. யெகோவா ஷம்மாவினுடைய ஃபுல்னஸில் நீங்கள் பிரவேசிக்கிறீர்கள். എൽ ഷദായുടെ പരിപൂർണതയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ எல் പ്രവേശിക്കുന്നത്. ஷதாயினுடைய பரிபூர்ணத்தில் நீங்கள் பிரவேசிக்கிறீர்கள். ഓ, ഇന്ന് എത്ര പേർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും, ഞാൻ ഇനി കുറവ് കാണത്തില്ല, ഞാൻ പരിപൂർണതയുടെ നിറവിലാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന്. இனி எத்தனை பேர் இன்னைக்கு அறிக்கை பண்றீங்க, இனி நான் குறைவை காண மாட்டேன், ஏனென்றால் கர்த்தருடைய பரிபூர்ணத்தில் தான் இப்பொழுது நான் இருக்கிறேன் നിങ്ങൾ என்று ഇനി சொல்லி. കുറവ് പറയുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല, യാഹുവയുടെ ഫുൾനെസ്സിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. இனி நீங்கள் குறைவை சொல்ல மாட்டீர்கள், யாகுவேனுடைய நிறைவை அறிக்கை பண்ணுகிற ஒரு ஜெனரேஷனாக எழும்புகிறீர்கள். നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഓവർഫ്ലോ ആകുന്ന ഫുൾനെസ്സിനെ അനേകർ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. உங்களிலே இருந்து நிரம்பி வழிகிறதான இந்த பரிபூர்ணத்தை கண்டு அநேகம் நபர்கள் அற்புதப்பட നിങ്ങൾ போகிறார்கள். ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ യാഹുവയുടെ ഫുൾനെസ്സിലേക്കാണ്, ആ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പരിപൂർണതയിലേക്കാണ്, നിറവിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரவேசித்த போதே யாகுவேனுடைய பரிபூர்ணத்துக்குள்ளாக அந்த ஃபுல்னஸுக்குள்ள நிரம்பி வழிகிற அனுபவத்துக்குள்ள தான் நீங்கள் பிரவேசித்திருக்கிறீர்கள். ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ശൂന്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല വചനം പറയുന്നത്. கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் ஒரு வெறுமையினுடைய அனுபவத்துக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறீர்கள் என்றல்ல வார்த்தை சொல்கிறது. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ദരിദ്രരായിരിക്കുന്നു എന്നല്ല വചനം പറയുന്നത്. கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் தரித்திரராய் இருக்கிறீர்கள் என்றல்ல வார்த்தை சொல்கிறது. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായിരിക്കുന്നു എന്നല്ല വചനം പറയുന്നത്. கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் சாதாரணக்காரர்களாய் இருக்கிறீர்கள் என்றல்ல வார்த்தை சொல்வது. പിതാവിന്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. பிதாவினுடைய நிறைவாயிருக்கிற கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் பரிபூர்ணராய் இருக்கிறீர்கள் என்று வார்த்தை ഇന്ന് சொல்கிறது. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു ഹയർ റിലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ശൂന്യത മാറ്റുന്ന കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആ ഫുൾനെസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആ ഫുൾനെസ്സിനകത്താണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന്. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அமேன் விதமாக உள்ள வாழ்க்கையில் விசுவசிக்கிறீர்கள், அமேன் நான் அமேன் வெறுமையை விட்டு ஒரு நிறைவுக்குள்ளாக அமேன் கவிழ்ந்தொழுகிறதான ஒரு நிறைவுக்குள்ளாக தான் நான் பிரவேசித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி. എഫേസ്യർ 3:19 അകത്ത് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയും, ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വരണമെന്ന്. எபேசியருக்கு எழுதிய நிருபம் 3வது அதிகாரம் அதனுடைய 19வது வசனம் சொல்கிறது, தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தினாலும் நீங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி. പൗലോസിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ. പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നമ്മൾ നിറഞ്ഞു വരണം. இது பவுலினுடைய ஒரு ஜெபமாக இருக்கிறது. பவுல் ஜெபிக்கிற ஜெபம் என்ன? நாம் தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தினாலும் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி. ഇന്ന് ദൈവമക്കളെ, ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. இன்றைக்கு தேவ பிள்ளைகளே, இந்த ஜெபம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் வெளிப்பட போகிறது. എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എംപ്റ്റിനെസ് അനുഭവിക്കുന്നോ, ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപൂർണത, ദൈവത്തിൻ്റെ നിറവ് ഈ റിലത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. எங்கெல்லாம் ஒரு குறைவு, ஒரு வெறுமை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீர்களோ, இந்த ரலத்தில் ஒரு பரிபூர்ணம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுகிறது. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-4 വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നു, അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായെന്ന്. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2வது அதிகாரம் அதனுடைய 4வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு என்று. ദൈവമക്കളെ, ഈ റിലത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? എഫേസ്യ ലേഖനം 3-19 വചനം പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ നിറവിനാൽ നിറയപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. தேவப்பிள்ளைகளே, இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று கேட்டால், எபேசியருக்கு நிருபம் 3வது அதிகாரம் 19வது வசனம் சொல்வது போலவே நாம் எல்லோரும் தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தினாலும் நிரப்பப்பட போகிறோம். യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1-16 വാക്യം പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറവിനാൽ നിറയപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. யோவானேதிர சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரம் அதனுடைய 16வது வசனம் சொல்வது போலவே நீங்கள் எல்லோரும் கிறிஸ்துவினுடைய சகல பரிபூர்ணத்தினாலும் நிரப்பப்பட போகிறீர்கள். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-4 വാക്യം പറയുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ നിറയപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2வது அதிகாரம் 4வது வசனம் சொல்வது போலவே நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலும் நிரப்பப்பட போகிறீர்கள். ഇന്ന്
എത്ര പേർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും? പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഫുൾനെസ്, പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഫുൾനെസ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫുൾനെസ് ഇതെൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ റിലത്തിനകത്ത് അധികമായി നിറഞ്ഞു കവിയാൻ പോകുകയാണെന്ന്. எத்தனை பேர் விதமாக அறிக்கை பண்ணுறீங்க? பிதாவாகிய தேவனுடைய பரிபூர்ணம், கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய பரிபூர்ணம், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பரிபூர்ணம் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் என் மேல் அதிகமாக நிரப்பப்பட போகிறது என்று சொல்லி, നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായി, നിങ്ങൾ നിറവുള്ളവരായി, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ശൂന്യതയെ നിറയ്ക്കുന്നവരായി, ശൂന്യത മാറ്റുന്നവരായി, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളിൽ നിറവാക്കി മാറ്റുന്നവരായി ഈ റിലത്തിൽ നിങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക ദൈവമക്കളെ. അമേൻ. அன்பானவர்களே, நீங்கள் அமேன் பரிபூர்ணப்பட்டவர்களாக, நிறைவுள்ளவர்களாக, மற்றவர்களுடைய வெறுமையின் மத்தியிலும் மற்றவர்களை நிரப்பத்தக்கதான நிறைவுள்ளவர்களாக இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் செயல்பட போகிறீர்கள். പെട്ടെന്നൊരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അതിരടിயான ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉങ്ങളുടെ வாழ்க்கைയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായെന്ന്. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2வது அதிகாரம் அதனுடைய 2வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி ஒரு பலத்த காற்று அமேன் அடித்தது என்று சொல்லி, ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ മേൽ ഒരു നിറവ് വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. സടുതിയാക അവர்கள் മേൽ ഒരു നിറവ് വെളിപ്പെട്ടത്. മക്കളെ, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്തൊരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവപിള്ളകളെ, திடீரென்று அதிரடியாக சட்டென்று சொல்லி ചില മാറ്റങ്ങൾ உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்க போகிறது. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു, ഹയർ ഇലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരാൻ പോകുകയാണ്. நாங்கள் உங்களை பார்த்து தீர்க்கதரிசனமாக உரைக்கிறோம், ஹையர் எல்லங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் திறந்து வர போகிறது. ഫുൾനെസ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ഫുൾനെസ് உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட போகிறது. യാഹോവയുടെ ഫുൾനെസ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ഈ യാഹോവയുടെ ഫുൾനെസ് വെളിപ്പെട പോകുகிறது. ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഫുൾനെസ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിനുடைய ഫുൾനെസ് വെളിപ്പെട പോകുகிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫുൾനെസ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ആവിയാനവരുടെ ഫുൾനെസ് വെളിപ്പെട പോകുகிறது. നിങ്ങളുടെ ശൂന്യതകൾ മാറുകയാണ് ദൈവമക്കളെ. உங்களுடைய வெறுமையான அனுபவங்கள் மாறுகிறது. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഓവർഫ്ലോ നിങ്ങളുടെ മേൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஓவர்ஃப்ளோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும். നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിനകത്ത് ഇത് സംഭവിക്കും. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இது நடக்கும். നിങ്ങളുടെ പ്രയർ ലൈഫിനകത്ത് ഇത് സംഭവിക്കും. உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கையில் இது நடக்கும். നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈഫിനകത്ത് ഇത് സംഭവിക്കും. உங்களுடைய பொருளாதார எல்லைகளில் இது நடக்கும். നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കകത്ത് ഇത് സംഭവിക്കും. உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கைகளில் இது நடக்கும். നിങ്ങളുടെ ജോബിനകത്ത് ഇത് സംഭവിക്കും. உங்களுடைய வேலை இடத்தில் இது நடக்கும். നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ഈ ഫുൾനെസ് വെളിപ്പെടും. உங்களுடைய பிசினஸ் எல்லைகளில் இது நடக்கும். നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി മേഖലയിൽ ഈ ഫുൾനെസ് വെളിപ്പെടും. உங்களுடைய ஊழிய பாதைகளில் இந்த ഫുൾനെസ് നടക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഈ ഫുൾനെസ് വെളിപ്പെടും. உங்களுடைய കുടുംബ வாழ்க்கையில் இந்த ഫുൾനെസ് വെളിപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഫുൾനെസ് വെളിപ്പെടും. உங்களுடைய சொசைட்டியில் இந்த ഫുൾനെസ് വെളിപ്പെടും. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ നിറയ്ക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിറയ്ക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. நீங்கள் மற்றவர்களை நிரப்புகிற அளவுக்கு கர்த்தர் உங்களை நிரப்பி ஆசீர்வதிக்க போகிறார். இந்த நாளில் இந்த வார்த்தை கேட்கும்போது எத்தனை பேர் இன்றைக்கு முழு உள்ளத்தோடு இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு சொல்றீங்க? பிதாவாகிய தேவனுடைய பரிபூர்ணம், கிறிஸ்துவினுடைய பரிபூர்ணம், ആവിയാനവരുടെ പരിപൂർണം എന്മേൽ വെളിപ്പെട പോകുന്നത് എന്ന് சொல்லி ഈ വചനത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർ വിശ്വസത സ്വീകരിക്കും? പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ യാഹോവയുടെ പരിപൂർണത, ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ പരിപൂർണത, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പരിപൂർണത എൻ്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அன்பானவர்களே, பிதாவாகிய தேவனுடைய திட்டம் சித்தம் இதுவே. கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் இந்த பூமியில் பிதாவினுடைய சகல பரிபூர்ணத்தினாலும் நிரப்பப்பட்டவராய் நடந்தது போலவே புத்திரர்களாய் இருக்கிற நாமும் பிதாவாகிய தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தினாலும், கிறிஸ்துவனுடைய பரிபூர்ணத்தினாலும், ആവിയാനവരുടെ പരിപൂർണത്തിനാലും നിരപ്പപ്പെട്ടവர்களാக നടക്കുമ്പടിയാകவே. ദൈവമക്കളെ, പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഇതാ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ പിതാവിന്റെ നിറവിനാൽ നിറഞ്ഞു നടന്നതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും, ദൈവമക്കളാകുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാലും, പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിപൂർണതയാലും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിനാലും നിറഞ്ഞു നടക്കണമെന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆதலால் இந்த மாதம் பிதாவாகிய தேவன் உங்களுக்காக திறந்திருக்கிற இந்த ரெலம் ஆஃப் ஃபுல்னஸ்ல கிறிஸ்துவினுடைய எல்லா நிறைவையும் பரிபூர்ணத்தையும் நீங்க அதிகமாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. അതുകൊണ്ട് പിതാവാം ദൈവം ഈ മാസത്തിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ആ റിലം ഓഫ് ഫുൾനെസ്സിനകത്ത് ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ സകല സമൃദ്ധിയിലും നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ദൈവമക്കളെ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. தேவ பிள்ளைகளே, நாங்கள் ஒருமித்து உங்களை பிளஸ் பண்ண போகிறோம்.
പിതാവേ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവരെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. பிதாவே, நாங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். ഹയർ ഇല്ലങ്ങൾ ഇവർ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടട്ടപ്പ. மேன்மையான ஆவிக்குரிய மண்டலங்கள் இவர்களுக்கு முன்பதாக திறக்கப்படட்டும். ക്രിസ്തുവിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് എന്തൊക്കെയാണോ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഓപ്പൺ ആകട്ടെ. ഇവർ അതിനെ അനുഭവിക്കട്ടെ. கிறிஸ்துவுக்குள் பிதாவாகிய தேவன் இவர்களுக்காக என்னெல்லாம் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்களோ அதெல்லாம் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில திறக்கப்படுவதாக. പിതാവേ, ഇവർ ഇപ്പോൾ മിസ്രൈമിന്റെ അടിമത്തത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു സമൃദ്ധിയുടെ പുറപ്പാട് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. அப்பா, இவர்கள் இப்போது எகிப்தினுடைய அடிமை நுகத்துக்குள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு அமேன் நிறைவினுடைய திரளான செல்வத்தினுடைய அனுபவத்தில் இவர்களுக்கு அமேன் ஒரு புறப்படுகிற அனுபவம் உண்டாகட்டும். ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ മിസ്രൈമിനെ കൊള്ളയിട്ടു, അവർ സമ്പന്നരായി എന്ന് വചനം പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവേ, ഇവരുടെ മേൽ അങ്ങനൊരു സമൃദ്ധി വെളിപ്പെടട്ടെ. அப்பா, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தியர்களை கொள்ளையிட்டு அவர்கள் செல்வந்தர்கள் ஆனது போலவே அப்பா இவர்கள் வாழ்க்கையிலும் சில செல்வத்தினுடைய அனுபவம் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்பட்டு வருவதாக. ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീക സമ്പന്നരായി കർത്താവേ, ആത്മാവിനാൽ സമ്പന്നരായി ഇവർ മാറട്ടെ. அப்பா, இவர்கள் உலகத்திலேயே ஆவிக்குரிய செல்வந்தர்களாக திரளான ஆவிக்குரிய செல்வம் உள்ளவர்களாக மாறட்டும். അസാധാരണമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ തലങ്ങൾ ഇവർ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരട്ടെ. அசாதாரணமான ஜெபத்தினுடைய தலங்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில திறந்து வரட்டும். அப்பா, இப்பொழுதே இந்த மாதத்தில் அமேன் பரிசுத்த ஆவியானவர் இவர்களுக்கு முன்பதாக திறக்கிற அந்த ரெலம் ஆஃப் ஃபுல்னஸை நாங்கள் ஓபன் பண்ணுகிறோம். കർത്താവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന ആ ഫുൾനെസിന്റെ റിലത്തെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அப்பா, இந்த மாதம் முழுவதும் இவர்கள் குறைவினுடைய எல்லா எல்லைகளிலும் பரிபூர்ணத்தை காண்பார்களாக. കർത്താവേ, ഈ മാസം മുഴുവൻ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന സകല മേഖലകളും ആ നിറവ് ഇവർ അനുഭവിക്കട്ടെ. நீங்க வாக்குத்தத்தம் பண்ணினது போல அதிரடியான சில நன்மைகள் இவர்களை தேடி வருவதை இவர்கள் அனுபவிக்கட்டும். കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തം പറയുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്നുള്ള ചില വിടുതലുകൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. இவர்கள் அப்பா நினைப்பதிலும் சிந்திப்பதிலும் அதிகமாகவே சில நிறைவு பரிபூர்ணம் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுவதற்காக ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായിട്ടുള്ള ചില നിറവുകൾ ഇവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. இப்பொழுதே எல்லா வெறுமைகள் எல்லா குறைவுகள் விலகி இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஃபுல்னஸ் இவர்கள் வாழ்க்கையில நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுகிறோம். എല്ലാ ശൂന്യതകളും മാറി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫുൾനെസ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. இவர்கள் குடும்பமாக சில நிறைவை, சபையாக சில நிறைவை, தேசத்தில் செழிக்கிற அனுபவத்தை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுகிறோம். ഇവർ കുടുംബമായി സഭയായി ചില നിറവുകൾ വന്ന് ദേശത്ത് ഐശ്വര്യപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. பிதாவாகிய தேவனுடைய நிறைவு, குமாரனாகிய கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவு, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிறைவு இவர்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுவதாக. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണത, പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഫുൾനെസ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് ഇവർ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அதை சொல்லி நாங்கள் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். അത് പറഞ്ഞ് ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവർ ദേശത്ത് വർദ്ധിക്കട്ടെ. കർത്താവ്, ഇവരിൽ നിന്ന് അത് കവിഞ്ഞൊഴുകട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണതയും ഇവരിൽ നിന്ന് കവിഞ്ഞൊഴുകട്ടെ. ഇവർ മൂലം മറ്റുള്ളവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. കർത്താവേ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശൂന്യത മാറ്റുന്ന നിറവ് ഇവരിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. கர்த்தாவே, இவர்கள் தேசத்திலே செழிப்பார்களாக. கர்த்தாவே, மற்றவர்களுடைய குறைவை தீர்க்கிற அனுபவங்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படட்டும். இவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா எல்லைகளிலும் இவர்கள் சில நிறைவை காண்பதாக. ദാരിദ്ര്യം മാറിപ്പോകട്ടെ. ദരിദ്രങ്ങൾ വിലകட்டும். രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ. நோயினுடைய கட்டுகள் அவிழட்டும். ഇവർ വർദ്ധിക്കട്ടെ. இவர்கள் பெருகட்டும். ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഇവരെ സമർപ്പിക്കുന്നു. நாங்கள் உம்முடைய கரத்தில் இவர்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். അങ്ങ് ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു വർദ്ധിപ്പിക്കണം. நீர் இவரை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுவதற்காக മഹത്വമെല്ലാം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരും. மகிமையெல்லாம் உமக்கு. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. Amen. Amen. God bless you. God bless you.